very excited to be able to give you guys this training today. Without further ado, Ozzy, go ahead and do a little translation and I'll begin. Yeah, so I'm going to give a little intro for you. So yeah, I wanted you guys to know that Kevin Wolf is somebody that we've been working with over the years. He's been somebody who actually has been mentored through a professional sports, I would say, you know, an analyst, right? Somebody who's been doing this for years and years and years. This is something that we've been running over time and, you know, achieving excellent results. So before anything, I want to congratulate Kevin for all the hard work that you're putting into this service. And, you know, I know the sky's the limit with this. But, chicos, quiero introducirles a Kevin Wolf, que viene siendo no solo un socio mío, un líder del equipo, pero también una persona que ya tiene ya años trabajando en el mundo de deportes y también fue entrenado o puede decir que fue estudiante de un experto que vive y que gana vive con lo que gana con el mundo de deportes, ¿no? Alguien que lo ha hecho por más de 10 años, ¿ok? Entonces, quiero felicitar a Kevin por todos los logros que ha logrado y también el excelente trabajo que está haciendo con este servicio. El cielo definitivamente es el límite acá. ¿Ok? Entonces, Kevin, we can begin, bro. Perfect. Awesome. Thank you. So yeah, guys, just want to go ahead and get down into it here. I'm going to show you guys the ropes on sports betting here and how to actually place and follow along appropriately with Sports IX. Ok, entonces quiero enseñarte los conceptos básicos del Sports IX para que ustedes puedan seguir estas alertas y aprovechar ese servicio. So everybody thinks of betting as something where you're throwing down all your money and you're going to get this large overnight return. But with us here at Sports IX, that is not the case. We have a strategy in place where you are actually going to earn money over time, but consistently. Entonces, muchas personas creen que el mundo de deportes o apuestas es solamente tirar tu dinero y esperar que ganes, ¿no? Hay un sistema, hay una estratégica en cómo determinas cuál equipo va a ganar y la idea es también utilizar una gestión de riesgo. So yeah, guys, remember, this is a marathon, not a sprint. So today I'm going to be showing you guys my strategy here on how you can earn consistently. So without that being said, let's go ahead and begin. I'm going to go and start sharing my screen. Go ahead. Entonces quiero hacerles recordar que esto no es una carrera, no es un maratón. Entonces, más que nada quiero enseñarles cómo maximizar este servicio y para tener más profits y menos pérdidas. Go ahead, Kev. So the first step is making your bookmaker account. Okay, we use bookmaker.eu as our selected broker as they have the best Vegas spreads. Ya, entonces nosotros utilizamos este broker que se llama, o bookie que se llama Bookmaker. Este viene siendo uno de nuestros favoritos por razón que tiene todos los spreads buenos y también tiene las opciones que nosotros vamos a utilizar. So you'll go ahead and you'll begin by clicking the Join Now button, and it'll direct you to a form that you're just going to go ahead and fill out your information. Entonces, en el canal de Telegram, okay, vas a ver que hay un link, un enlace que hemos mandado. Selecciona ese enlace y te va a llevar aquí en esta página. So what we're going to do here is we're just going to fill out this form. Just keep in mind that I have already used this information, so I'm not going to actually go to the next step, but I'll show you what the next step looks like. Entonces no voy a seguir el último paso para crear la cuenta porque ya tengo, pero sí quiero que ustedes, si no tienen cuenta, créanlo ahorita usando el mismo paso que estoy diciendo ahorita. From here, you're just going to go ahead and select your country, but as you can see, there are a large range of countries that Bookmaker does service in. So you should have no issues finding your country here. I'm going to go ahead and select the United States, for example.
Entonces ahí puedes ver todos los países que este broker está disponible en. And you keep the US dollars as your currency. And then from there, you would just go ahead and click the Join Now button, and it proceeds you to the next page. Entonces vas a dejar el dólar de Estados Unidos como la divisa, ¿ok? El tipo de pago. Y después de eso vas a registrar el botón amarillo que dice Únete ahora. Log in, and I'm going to show you exactly what that second step looks like, as it'll take us to the deposit screen. Okay, entonces ya entras en tu cuenta y ahora les voy a enseñar el siguiente paso que tienes que tomar, que es el paso de depositar tu dinero. Go ahead, Kevin. So we'll go ahead and we click on the cashier button here. This is where we can withdraw and deposit our money. On the sign up form though, it's going to take you directly to the deposit screen so that you can go ahead and make your first deposit with bookmaker.eu. Hold on, bro. I think the internet's kind of frozen or slow because I still see you on the login screen. Okay. I was saying we go ahead and we click on the cashier button and it takes us to the withdraw deposit screen. But on the sign up form, it'll take us straight to the deposit screen so you can make your first deposit with bookmaker. Ya, entonces van a seleccionar el botón de cashier, ¿ok? Y de ahí les va a llevar a la pantalla para poder ya hacer tus depósitos. So you can see here we have a small range of different types of ways that you can deposit your money through credit, debit cards, or Bitcoin, or other cryptocurrencies. But I recommend using your credit, debit card, or Bitcoin. Entonces, cuando en los métodos de depósitos, tú vas a ver diferentes opciones que te van a ser el criptomoneda, tarjeta y varias diferentes opciones dependiendo qué país vives. Kevin, are you on the cashier? Just some things I want to make you guys. Are you on the cashier, like on the deposit screen with the options? Because I'm still seeing your home screen. I'm not sure if it's my internet or what. Yeah, I'm on the screen where it shows the different debit cards that I have on my account. You see that? No, bro. Hold on, just a sec, huh? 1 second. Okay. I need to connect on my I phone. can continue. Yeah, just 1 second, bro. Okay. Just hang on, guys. One second here. Yeah, so I'm even on my phone, and all I'm seeing is just a screen where you're logged in and you have all the options for the sports and everything, but I don't see the cashier screen, bro. All right, hang on. I'm gonna reshare my screen, full desktop. How about now? Hold on, bro. Guys, can you confirm if you can see Kevin's screen, please? Can you confirm? I want to make sure everybody's seeing this correctly. ¿Pueden confirmar si puede ver la pantalla, por favor? Okay, now we can. All right, yes. Okay, perfect. We're good? Yes. Okay, perfect. All right, guys. So like I was saying, I just want to make you guys aware of the debit card scenario here. So with Visa cards, they charge a 10% deposit fee. If you use a MasterCard, there is no fee at all. Also with Bitcoin, there is also no fee at all. So if you want to avoid that, just use one of those two other options. Ya, entonces hay una tarifa de 10%, pero cuando tú usas criptomonedas o una de estas tarjetas de American Express, Mastercard o Discover, no hay una tarifa. ¿Okay? Entonces, para muchos de nosotros que tenemos visas, van a cobrar una tarifa de 10%. The minimum deposit by card is $48. And then the minimum deposit with Bitcoin is $25. El depósito mínimo para Bitcoin es $25 y el depósito mínimo para tarjeta es $40. You said $40 or $45? $48.
Oh, by card, disculpa. 48. $48 la tarifa para una tarjeta. Para usar una tarjeta. Awesome. So now that we all went ahead and made our deposit, what we're going to do now is I'm going to show you guys exactly how to enter alerts. Que ahora que ya les enseñé cómo depositar, les voy a enseñar cómo ingresar a las alertas. Due to the coronavirus and the whole pandemic, we had to shift over to sports simulation games, which is simply a computer versus computer simulation using today's popular, been absolutely killing it. But sports is coming around the again, and we are excited to get back with live sports. Ya, debido al que en la pandemia no hay tantos deportes ahorita tú sabes, corriendo en los países, entonces por esa razón hemos tomado la decisión de participar en lo que se llama la simulación de partidos, ¿no? Entonces son partidos electrónicos, ¿no? El de NBA, NFL, el fútbol. Entonces, muchos de los alertas que se están mandando ahorita son esos partidos electrónicos o simulaciones de los partidos. Okay? Go ahead, Kevin. So, sports sims games here, as you can see on our dashboard, we're going to go ahead and scroll down to the NBA for an example and click on NBA 2K20. Ok, perfecto. Entonces, aquí a la izquierda puedes ver que estoy seleccionando Sports Sims, ¿ok? Y vas a ver las diferentes opciones. Tienes NFL, que es fútbol americano, MLB, que es el béisbol, tienes el NBA, que es la liga de baloncesto, y el NHL, que es hockey. Telegram page, you can see the most recent alert, which hasn't started yet. But today we're taking the Boston Celtics plus 1.5. This game starts at 2 p.m. Utah time. Okay, entonces puedes ver que hoy se mandó una entrada, ¿no? Que es el Boston Celtics contra los Atlanta Hawks. Todavía no ha comenzado. Okay, entonces les voy a enseñar cómo ver esa alerta y cómo ingresarlo. So just to let you guys know, as game time, sometimes the sports books will start adjusting the spreads. So if you see that we chose 1.5 here, and that's where we got in on, as you can see here from the image that I showed you guys, it was in fact plus 1.5 at the time we entered. However, since game time is only 30 minutes away, ahead and select that same spread, and you'll see this shows up in your bet slip. Kevin, I'm sorry, but you were cutting off real bad there, bro. Sometimes, what I was saying, guys, is sometimes the sports books will start changing the spreads. As you can see, we got in at 1.5, plus 1.5. And I showed you guys right here that we did, in fact, get. But you can see now, since game time is getting closer, the Boston Celtics is now at plus 2. So, okay, we're going to go ahead and select that, and you'll see it show up in the bet slip. Do you hear that? Ya, entonces, como puedes ver, la entrada, Kevin, I don't know if you can go back to the Sports IX basic on the Telegram, please. La entrada que fue mandado es el spread de 1.5. Okay. En muchos casos, los spreads, okay, dependiendo del partido y dependiendo cuándo comienza el partido, durante las horas se puede cambiar, okay. Entonces, es muy importante que cuando yo mando una alerta, una entrada, entras a ese momento para que consigues el mismo spread de lo que nosotros entramos, ¿ok? Entonces, cuando tú ves que el spread ya no está similar o el mismo o exacto, es porque quizás el partido ya está por comenzar o los bookies no decidieron cambiarlo, ¿vale? Entonces, por esa razón a veces se cambia. En este caso, los Boston Celtics más 1.5. Entonces, tienes que escoger el Boston Celtics y como puedes ver, ya se ha cambiado, ¿no? Awesome. So, yeah, guys, what we're going to do here is you're simply going to go ahead and you can type in the amount you want to risk on this game of binary options. You get to choose on each trade.
on how much you want to risk. And then it also tells you what your reward is going to be. So if we win this game, this $3 risk will give us $2.52. From here, we can go ahead and we can actually go ahead and Kevin, your internet, bro, is going in and out. I don't know if it's just me, and I want to confirm, but if anyone else is having issues with hearing Kevin, please write in the chat. Si alguien más está teniendo problemas, por favor, escribe en el chat. Si... Yeah, bro. There's other people having issues, so I do believe it's your internet, bro. Let's go ahead. I'm going to pause. Correct. So, perfect. Awesome. Awesome. Okay. So we're going to go ahead here and just back that out, and we're going to redo this one more time here so you guys can understand clearly. All right. So let's continue. So as you can see today, guys, we got on a Boston Celtics game that has yet started. It starts in about an hour and a half. And you can see here, we got in at plus 1.5 for the spread, all right? And you can see, I even posted an image, as I do on all of our alerts, that I did in fact get in at plus 1.5. However, something to make you guys aware of, sometimes the sports books do change the spreads. As you can see here, we're looking at the game and it's now up to +2, which is totally fine. It's only by a half. Go ahead, Ozzy. Ya, entonces, vamos a enseñarles de nuevo, vamos a repetir esto para que lo entiendan mejor, ¿ok? Entonces puedes ver que la entrada de hoy es el Celtics de Boston, ¿no? El spread es el tipo de orden 1.5, que es el spread, los puntajes, ¿verdad? Ahora, el partido comienza en 1 hora y media. Como lo repito, como dije antes, es posible que el spread va a cambiar, ¿ok? Ya cuando el partido está por comenzar, a través de las horas, el spread puede cambiar. Okay, entonces, como puedes ver ahorita, la opción no aparece 1.5, pero en la imagen, Kevin, can you scroll to your image? En la imagen of the spread that you chose, en la imagen que yo envío siempre, yo confirmo, yo siempre voy a confirmar la entrada que yo hice, ¿ok? Y este fue el puntaje donde la opción que me estaban dando al momento que yo entré. Can you return? Entonces, si tú ves, Kevin, can you return? Okay, so ahora, si tú ves aquí en el broker, ya no estamos a 1.5, estamos a 2, que está bien porque solamente es 0.5 de diferencia. Go ahead, Kevin. Perfect. So yeah, guys, at this point, we're going to go ahead and enter this alert, all right? So you can see we're choosing the spread, all right, +2, because we selected the spread. So we're going to go ahead, type in our risk, just like we do with binary options. We get to select our risk. We're going to go ahead and just put $2 here. And all you do after that is you click place bet and you're in on the game. Ok, perfecto. Entonces vamos a escoger +2, el spread, y vas a ingresarlo en la caja de transacción, ¿ok? Y de ahí vamos a invertir solo $2 y ahora con la ganancia o el profit, el porcentaje de profit que me están dando, por $2 puedo ganar mi dinero y también $1.68. Now, at this time, guys, I want to go ahead and just explain to you guys what the spread, the total, and the money line alerts mean. Okay, entonces ahora quiero explicarles un poco más detalladamente lo que significa el spread y lo que significa total y lo que significa money line, que van a ser los 3 tipos de órdenes o 3 tipos de alertas que voy a mandar. We'll go ahead and we'll choose the Miami Heat at the San Antonio Spurs game as a perfect example of this, all right? And we'll talk about the money line. All the money line means is that you're saying that team is going to win at the end of the game. Ok, perfecto. Entonces vamos a usar el partido de los Miami Heat como el ejemplo y vamos a seleccionar money line, ML. Ok, entonces lo que ML o money line significa es que tú estás diciendo que este equipo va a ganar. So if you select the Miami Heat money line, you're saying even if the Miami Heat win by 1 point, you still won your bet. Entonces, si tú estás seleccionando los Miami Heat en este partido,
si el Miami Heat gana por 1 punto, 2 puntos o lo que sea, tú ganas, ¿ok? No importa por cuántos puntos. Now we're going to go ahead and talk about the total, all right? The total isn't betting your money on a team, it's betting your money on the final score of the game, okay? So if we go ahead and select over 100 on this Clippers Thunder game, we're saying the final score, after it's all added up, you're saying that final score is going to be over 100 points. If we select the under, it's just vice versa. It means that you're saying the final score will add up to under 100 points. Entonces, ahora vamos a hablar de total. ¿Qué significa? El total significa los puntajes total entre los dos equipos, ¿ok? Entonces, en este ejemplo que tú ves, Los Ángeles Clippers y Oklahoma City Thunder, el O 100 significa más. En inglés es over, ¿no? El O representa la palabra over, que significa arriba o más, ¿ok? Entonces, si tú escoges esa, Kevin, can you select the over 100? Si tú seleccionas el over 100 o 100, significa que el puntaje tiene que ser más de 100 puntos en total y para que tú puedas ganar esa entrada. Si escoges el U significa o representa la palabra under, ¿no? Que en inglés, en español es yes, both teams. En inglés es abajo. Entonces, tú estás diciendo que los puntajes entre los dos equipos van a ser menos de $100. Es cuando tú escoges el U, under, ¿ok? Perfect. At this point, guys, I'm going to go ahead. La suma de los dos equipos. Total es siempre la suma entre los dos equipos. No importa, cualquier deporte. Okay, go ahead, Kevin. Perfect. At this time, guys, I'm going to go ahead and explain to you how the spreads work, okay? As you can see, there's a plus and a minus sign next to each team here, and it's always going to be that way. The plus sign means that this team is considered the underdog in the matchup. If you select a team with the minus sign, you're selecting the more favorited team. And what this -4 means is you're saying the Los Angeles Clippers will win by more than 4 points. If we select the +4 for the Oklahoma City Thunder, we're saying the Thunder will not lose by more than 4 points. Can we repeat it one more time, please? So I'm going to make sure everybody listens. Absolutely. So the teams with the minus sign are considered the favorites in the matchup. The teams with the plus sign are considered to be the underdogs in the matchup. If we were to select -4 on the Los Angeles Clippers, we are saying that the Los Angeles Clippers will win by more than 4 points. However, if we select +4 on the Oklahoma City Thunder, we are saying that the Thunder will not lose by more than 4 points. Claro, entonces, cuando tú escoges el spread, okay, tú estás escogiendo los puntajes que un equipo puede ganar y un equipo puede perder, ¿ok? Entonces, el menos, ahí en ese ejemplo puedes ver que dice -4 y de ahí abajo dice +4, ¿verdad? Entonces, el que dice -4 representa el equipo favorizado, ¿no? El favorito para ganar el partido. Cuando tú escojas el +4 es el equipo inferior. Entonces, si tú escoges -4, significa que el equipo tiene que ganar por más de 4 puntos, ¿ok? Entonces, -4 means that they have to win by more than 4, correct? Correct. Ya, entonces tiene que ganar por 4 o más puntos. Si tú escoges el +4, tú puedes perder, ¿ok? Pero entre 4 puntos, ¿ok? So in certain circumstances, guys, there are times where teams will win by exactly this amount. So if the Los Angeles Clippers... Kevin, there's a question. Can you repeat again the plus, what it represents for the people, please? Sure. So the teams with the plus signs are considered the underdogs. So as we were talking about in this example, if you select Thunder +4, you're saying that the Thunder will not lose by more than 4 points. Exacto. Ya, entonces el plus significa el equipo inferior, ¿ok?
el equipo inferior. Siempre hay un equipo favorizado y siempre hay un equipo que es el inferior, que dicen los brokers, ¿verdad? Los bookies. Entonces, en este caso, tú si escoges el +4, estás diciendo que este equipo, ¿ok? No va a perder por más de 4 puntos. ¿Okay? Entonces, si pierdes por 3, ganaste. Si el equipo gana, ganaste. Pero si el equipo pierde por 3, ganaste. Si el equipo pierde por 2, ganaste. Si el equipo pierde por 1, ganaste. No importa si no son, aunque son, no importa si perdiste, pero no puedes perder por más de 4. ¿Ok? Go ahead. Awesome. So yeah, guys, just again, just one last time, in an example here, the Indiana Pacers Trailblazers game. Right now, the Indiana Pacers have a +17 spread. So if the Pacers lose by 16 points, you won your bet, and the sportsbook is going to pay you out accordingly. All right. Again, if the Trailblazers win by more than 17 points, then you will win your bet and make your money as accordingly. All right. However, in this circumstance, if the Blazers win by only 15 points, you lost your bet because when you clicked on this, you said that they were going to win by more than 17 points. Ya. Entonces, en este ejemplo, Indiana Pacers contra los Portland Trail Blazers, el plus representa que el broker, el bookie, te está dando 17 puntos. Significa que tú puedes perder, pero no puedes perder por más de 17 puntos, ¿ok? Entonces, si el equipo pierde por 15 puntos, tú ganaste, ¿ok? Entonces, es como una diferencia, ¿verdad? Ahora, si tú escoges el negativo 17, tú estás diciendo que el equipo va a ganar por más de 17 puntos. ¿Okay? So 2 more things I just want to quickly go over here on spreads before we move on to the next thing here is if the Trailblazers win by exactly 17 points, this game will be considered a push. It'll be neutral. So that means that the sportsbook will pay you back your initial investment at no loss and no gain. Ya, entonces, otra cosa que quiero mencionar del spread es que si tú empatas, ¿ok? Si tú empatas en el mundo del deporte se llama pushover. Entonces, por ejemplo, en este caso de los Portland Trail Blazers, tú escoges -17, el spread. Entonces, ya sabes que el equipo tiene que ganar por más de 17 puntos. ¿Qué pasa si el equipo solo gana por 17? ¿Ok? Si gana por solo 17, lo que va a suceder es el pushover y es un empate. El broker te va a regresar tu dinero. No perdiste, no ganaste. And this is a perfect reason why I love to get in on spreads that are either +4.5 or -4.5, right? So that path really helps us out because if we were to choose the Cavaliers on this game, for example, this means that we can lose by exactly 4 points. And because of that 0.5 being on the spread, we will still win our bet and make our money. Ya, entonces, esto es una razón perfecta por qué me encantan los spreads, especialmente estos que ves que son .5, que por ejemplo, en este ejemplo, ¿ok? En este ejemplo, the Cleveland Cavaliers más 4.5, ¿ok? Significa que el broker te está dando 4.5 puntos, ¿verdad? Entonces, representa que tú puedes perder, pero no puedes perder por más de 4.5, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si el partido pierde por 4? Yo gané por ese .5. Entonces, me gusta, mi estrategia está muy basada a través de los .5. Awesome. All right, guys, at this point, what I want to go ahead and do is I want to explain to you guys exactly how we play our sports IX systems, okay? So I'm going to go ahead and scroll up here, and I'll read it in English first, and then Ozzy, I'll go ahead and scroll down, and you can read it in Spanish for them, okay? Yeah, for sure. Entonces, ahorita quiero enseñarles la fórmula, ¿ok? La fórmula que utilizamos aquí en las entradas, ¿ok? Hay una fórmula, ya les enseñé cómo ingresar alertas, pero ahora les voy a enseñar la fórmula y la forma en cual tú vas a calcular el gestión de riesgo. Awesome, guys. So upon getting started with Sports IX, it's
It's very, very important that you guys go ahead and you read this at least once or twice until you absolutely understand how to play our sports IX systems. So I'm going to go ahead and read this to you guys so I know that you guys all heard it. So below is how to play my sports simulation system plays. Please read this announcement at least 2 to 3 times before placing any alerts, and I will notify all of you here on this channel if we are placing a 1 unit or 2 unit bet, okay? And I'll explain exactly how that works. So 1 unit is 3% of your account, guys, okay? 3% of your bankroll is 1 unit, all right? 2 units is 6% of your bankroll, okay? If you need help calculating proper risk, just refer to Google to help you out by typing what is percent of whatever dollar amount, okay, guys? I know I'm not no mathematician either, so I'm always finding myself guilty of going on Google all the time to go ahead and figure this out sometimes as well. So it's absolutely okay. You can use Google to help you out. It's a great tool. So giving you guys a little example here. If your bankroll happens to be $4,000, then 1 unit is $120, okay? So if I say to get in on the Boston Celtics and only use 1 unit, that means you are going to use a maximum of $120 on that bet, right? And again, that only applies if your account is $4,000. If your bankroll is $5,000 and I say to place 2 units on a specific alert, then that means you're only going to place a maximum of $300 on that alert, okay? When betting on system plays, we will usually be betting the money line in the MLB for Major League Baseball, and in the NFL, we will be betting on the spread, right? NBA bets will vary between money line and the spread. Unless I say otherwise, that is where most of our bets will be placed, okay, guys? System plays will range and vary between 2 and 3 games. When we play the first game of the system, you will want to bet half of a unit on the team that I send you. If we win game 1, we are finished with the system and we have won and profited on our units for the day, all right? You will then have to wait patiently for the next alert or the next day's games, okay? If game 1 loses, you will double your bet to 1 unit, all right? Doubling half the unit is 1 full unit, okay, guys? So you will bet 1 unit on the team that I send you for game 2. If that bet wins on game 2, then we are finished with the system for the day and we have made our money, all right? Now, if game 2 happens to lose, we will double our bet to 2 units, okay, on that team that I send you. If that bet wins on game 3, then we are finished with the system. If we happen to lose after game 3, we will shake off our losses and start a new system back at game 1 and betting half a unit, all right? So this is just a quick little layout to show you guys here. So game 1, you bet half a unit. If our team wins, there's no need to keep on betting on the series. We have won. That'll go in the Sports IX record books as a win, okay? Now, game 2, if we lost on game 1, we will bet 1 unit. If our team wins, yet again, we have no need to keep betting on the series. We have made our money for the day, okay? And same goes for game 3. If we lost game 2 and game 1 and find ourselves in a finale game 3, then we will bet 2 units. If our team wins, we have no need to keep betting on the series. We have made our money, all right? So if we lost game 1 and game 2, but we ended up winning game 3, again, it's going to go as a single win in the Sports IX record books, okay? So I know that this was a question for some of you guys asking, how is this going in as a win if we lost the first 2 games? Guys, this is just how the system plays work in the sports betting world. And I just wanted to let you guys know that this is how we are playing them out until we start doing live sports again. Then I'll start doing more daily cards. But without further ado, Ozzy, you can go ahead. I'll scroll down here and you can read it for them in Spanish. Wow, man, you need water after that one, bro. Okay, entonces, le voy a explicar un poco más la fórmula, ¿ok? La fórmula en que cómo nosotros llegamos a los series, ¿no? Porque muchas veces hay gente que dice, bueno, este se perdió, pero dice que ganó el serie, no entiendo, ¿ok? Entonces, voy a leerlo. A continuación se muestra cómo jugar mis juegos del sistema de simulaciones deportivas. Lea este anuncio al menos 2-3 veces antes de colocar alertas.
Les notificaré a todos ustedes aquí en este canal si estamos haciendo una apuesta de 1 unidad o 2 unidades, ¿ok? Ok, juegos del sistema. Kevin, can you scroll a little lower? Juegos del sistema. 1. Una unidad, there you go. Una unidad es el 3% de tu presupuesto, ¿ok? Dos unidades es el 6% de tu presupuesto. Si necesitas ayuda para calcular el riesgo adecuado, consulte a Google para obtener ayuda escribiendo cuál es el porcentaje del dinero, ¿ok? Ejemplo, si su presupuesto es de $4,000, entonces una unidad es $120. ¿Cómo? Es porque estás arriesgando el 0.3%, ¿verdad? Entonces, 4,000 más 0, multiplicado por 0.03% es 120. Si su presupuesto es de 5,000, entonces 2 unidades son $300, ¿ok? 5,000 multiplicado por 0.06 por ciento representa $300, ¿vale? Kevin, can you go down more, please? Al apostar en juegos del sistema, generalmente apostaremos la línea de dinero en la MLB, que es el Money Line, ¿ok? ML. En la NFL, que es fútbol americano, apostaremos por el spread. Las apuestas de la NBA pueden variar entre el Money Line y el spread, a menos que yo diga el contrario. Es esa donde se colocará es así donde se colocarán la mayoría de nuestras apuestas. Ok, bajamos un poco. Kevin, can you go down more, please? More, so I can read all this. Perfect. Las jugadas del sistema varían entre 2, 3 juegos. Cuando juguemos el primer juego del sistema, vas a apostar una media unidad en el equipo que te envío. ¿Okay? Si ganamos el primer juego, terminamos con el sistema. Significando esto, chicos, si el primer juego, porque los partidos son a través de series, ¿ok? Una serie de partidos. Entonces, si ganamos el primer alerta, el primer juego, ya, retiramos, estamos bien, no vamos a continuar con la serie, ¿ok? Con el sistema. Si hemos ganado y no hemos beneficiado de nuestras unidades por el día, está bien. Luego tendrá que esperar pacientemente la próxima alerta para los juegos del día siguiente. Si el primer juego se pierde, ¿ok? Lo que vas a hacer es duplicar tu apuesta a una unidad en el equipo que le envié, ¿ok? Si esta apuesta gana el juego número 2, entonces hemos terminado con el sistema, ¿ok? Lo voy a explicar en una forma bien fácil. Entonces, repito, si el primer juego se gana, excelente, estamos felices, estamos ya satisfechos por el día, no vamos a apostar más. Pero si el primer juego se pierde, vamos a entrar para las personas que operan en opciones binarias, lo que se llama casi un martingala, ¿no? Vamos a operar de nuevo, ¿ok? Y vamos a aumentar la unidad, ¿ok? Usando nuestra fórmula. No lo vas a aumentar 5, 6, 7, 8 veces. No, solamente usas nuestra fórmula que ya le expliqué, ¿ok? Entonces, si ese partido, el segundo partido, se gana, ¿ok? No vamos a continuar, ya terminamos, estamos bien, ¿ok? Ahora, si el juego número 2 se pierde, vamos a duplicar el apuesto a 2 unidades en el equipo que le enviemos, ¿ok? ¿Okay? Si esa apuesta se gana, si el partido 3 se gana, hemos terminado con el sistema y estamos bien, ¿ok? Si perdemos después del partido número 3, nos sacudiremos nuestras pérdidas y comenzaremos un nuevo sistema en el juego 1 y apostaremos una media unidad de nuevo. Entonces repetimos el ciclo, pero no va a ser en ese día, ¿ok? Entonces, Kevin, can you lower that, please? Where it says example, ejemplo. Lower. All right, there you go, sir. Ok, entonces, ejemplo, ok. Juego número 1, apuestas la mitad de una unidad, ok.
Entonces, si nuestro equipo gana, no tenemos necesidad de seguir apostando en la serie. Hemos ganado el dinero, ¿verdad? Juego número 2. Si perdemos el juego número 1, significa que llegamos al juego número 2. ¿Ok? Vamos a apostar una unidad. Si nuestro equipo gana, no tenemos necesidad de seguir apostando en el cierre. Hemos ganado dinero. Juego número 3. Si perdemos el juego número 2, obviamente perdimos el número 1, ¿verdad? Porque ya llegamos al número 3. Entonces apostaremos 2 unidades. Si nuestro equipo gana, no tenemos la necesidad de seguir apostando en la cierre. Hemos ganado dinero. Entonces, repito, a veces la gente va a decir, no entiendo, ese se perdió, ¿verdad? Y está mandando que él ganó el serie. Porque chicos, aquí contamos a través de series, no tanto los partidos. ¿Ok? O sea, si perdimos el primero, perdimos el segundo y ganamos el tercero, usando nuestra fórmula de unidades, tú vas a recuperar y ganar más. Entonces, así es como nosotros estamos contando estos partidos. ¿Ok? Muchas personas me han preguntado, muchas personas están en esas dudas. Ojalá esto lo resolvió. ¿Ok? Thank you, bro. Awesome. All right, guys. Yeah. One thing that I want to also touch up on is I want to make sure that everyone understands this next part here. So if you see, I send out a new system and we're at game 1. If you're going to go ahead and follow along in game 1 and participate, I want to make sure you guys completely understand that upon getting in on game 1, that you guys pay close attention, or you're in a situation where you can pay a little more attention just in case if we are to lose that game 1. Because if we end up losing game 1 and we get it on game 2, but you missed that alert because you weren't really paying attention, then it's kind of like you're taking a loss on the system. So just want to make sure that everyone goes ahead and follows along upon getting in on game 1. Go ahead, Ozzy. I'm sorry, bro. Can you repeat that? Yeah, so I just want to make sure everyone's following along here. If you get in on game 1, it's very important to keep your eyes on Sports IX after getting in on game 1. Because while this system is in process, and if you have money on game 1 and we are to lose game 1 by whatever reason, you don't want to miss game 2 or game 3 because it's all part of grabbing that win. So I just want to make sure everyone understands that. Ya, entonces quiero que ustedes entiendan el sistema, porque es muy importante. Entonces, si pierdes el primero, hay que continuar, hay que seguir el serie, porque en muchos casos, si perdimos el primero, podemos ganar el segundo y ya estamos limpios de nuestras manos y estamos en positivo. ¿Okay? Entonces, si perdemos el segundo, continuamos con el tercero y obviamente si ganamos esto, lo limpiamos nuestras manos, estamos bien, estamos en profits. ¿Okay? Entonces, algo que yo voy a añadir aquí es que si tú vas a entrar en estas alertas, asegúrate que tú vas a entrar en todas, ¿ok? Tú vas a entrar, o sea, si perdimos el primero, entra en el segundo. Y si perdimos esta, entra en la tercera. Porque el porcentaje de ganancia que tenemos ahorita es que cuando llegamos al tercera, casi ya 95% de la vez se gana esa. 95% de la vez se va a ganar esa. No hemos perdido. Muy pocas veces he perdido el tercero. ¿Ok? Entonces, quiero aclarar eso porque hemos calculado eso desde el momento que lanzamos ese servicio. Dale, Kevin, you're good. Awesome. All right, guys. So before we wrap up the recording part of the session here and get over to the questions, I just want to go ahead and give you guys a quick example of what our daily cards look like, as some of you might have seen them already. But just give me one quick moment here. I'm going to go ahead and bring up one of our daily cards that were pretty recent. We did one this week, this past week. Here we go. So daily cards, okay? Daily cards are not system plays, okay? Kevin, I'm sorry, but I wanted to mention that Joe's going to need the Zoom in daily cards instead of system plays. So a daily card is a card that has a group of games on them, and you go ahead and you enter the proper risk, which I provide to you guys. If we win some of those games, perfect. If we lose some of those games, then we cut our losses and move on to the next games. They're not going to be played out like these system plays. So I just want to make sure everyone knows that. Okay, guys, para ya finalizar,
También estamos ya comenzando a mandar estos tipos de entradas que se llama daily cards, ¿ok? Entonces, cuando tú ves daily card, eso significa que es una entrada diaria, ¿verdad? Entonces, lo que significa es que no es el sistema de juegos que estamos utilizando que si pierdes el primero, entras en el segundo con otra unidad, ¿verdad? Este sistema solamente es entrando directamente en estas entradas. Tú decides cuáles quieres entrar. Si quieres entrar en todas, está bien, pero no hay razón o no hay necesidad de seguir una fórmula en estas. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves daily card, eso significa que es una alerta diferente. No es la alerta del sistema de juegos. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes entiendan esto. ¿Vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que yo les voy a mandar esta grabación. Esto es totalmente nuevo, obviamente, pero poco a poco, paso a paso, van a aprender estos tipos de apuestas, ¿ok? Thank you, Kevin, for your time, bro. Appreciate it. Awesome. Absolutely, guys. Yeah, hopefully you got better insight now, everybody, here on how to use Sports IX. By all means, if you guys get results and, you see that you're in profit by the end of the week or you're winning games, by all means, guys, take screenshots and share them with the groups. I love to see people winning, especially on a service that I'm providing here. So, yeah, guys, by all means, thanks a lot, Ozzy, for having me on this call. And I hope to see your results soon, everybody.